अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तारीख का खतरनाक तरीन इकदाम चलने जा रही है। यूं समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ अब एक ऐसे दरिया में छलांग लगाने जा रही है जहां से या तो दरिया के खुश्क होने पर वो बाहर आएगी या कभी बाहर नहीं आएगी। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गोरिल्ला सियासी तहरीक का ऑप्शन भी सामने आया है। ये गोरिल्ला सियासी तहरीक क्या है और क्या ये आखिरी ऑप्शन है और ये ऑप्शन कितना कारगर साबित होगा? क्या वाकई ही इससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो टारगेट अचीव कर पाएगी जो करना चाहती है, या कुछ और ऑप्शंस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं? और आखिर इसकी नौबत क्यों पेश आई? इतने खतरनाक इकदामात करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नौबत क्यों पेश आई? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक एक चीज आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, तहरीक इंसाफ का कहना है कि जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला है, इमरान खान साहब हुकूमत से बेदखल हुए हैं और साथ ही पाकिस्तान का आइन, कानून, इंसानी हुकूक, ये सब चीजें मुल्क से बेदखल हो गई हैं। जब से इमरान खान साहब कैद हुए हैं, पाकिस्तान का आइन भी कैद हो गया है, कानून भी कैद हो गया है, अदलिया भी कैद हो गई है, जजेस भी कैद हो गए हैं, इंसाफ भी कैद हो गया है, इंसानी हुकूक भी कैद हो गए हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान में आइन कानून की रिहाई की तहरीक है। वो तहरीक हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है और ऐसा एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में करना तो दूर की बात है, किसी सियासी जमात ने करने का सोचा तक नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करने जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने इस एहतजाज से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो कोई एहतजाज नहीं करने जा रहे और जो लोग एहतजाज करने जा रहे हैं पीटीआई का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब, आप माने या ना माने, ये बयान आपकी सियासी हिकमत अमली तो हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इसका बरमला इकरार कर रही है कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वॉशिंगटन में करने जा रही है। अब ये जो प्रोटेस्ट करने जा रही है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका कितना प्रेशर बिल्ड कर पाएगी, और आया इसमें अपने जो टारगेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अचीव कर पाएगी या नहीं। उनका मकसद ये प्रोटेस्ट करके पूरी दुनिया में इस इशू को हाईलाइट करना है, स्पेशली अमेरिका में हाईलाइट करना है। साथ ही साथ जी, इमरान खान साहब की रिहाई की बातें तो हो रही हैं, रिहाई के लिए तहरीक चलाने की। गंडापुर साहब ने भी 2 दिन पहले कहा था कि भाई इस बार हम हथियार लेकर आएंगे, अगर आप हमें गोलियां मारोगे तो हम भी आपको गोलियां मारेंगे, आप हमें सीने में गोलियां मारोगे तो कम से कम पीठ में हम आपको गोलियां मारेंगे, हम भी ठोकेंगे आपको। और उन्होंने कहा यह बात मीडिया पे चला दो। इसमें एक बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में कहीं पर आना या चढ़ाई करना ये प्लान का हिस्सा नहीं है। तो गंडापुर साहब कहां पर आने की बात कर रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ का इस बार जो प्लान है वो तो ये है कि मुल्क गिर एहतजाज करना है। ऐसे में एक ऑप्शन सामने आया है गोरिल्ला सियासी तहरीक का। ये प्लान दिया है जी आमिर मुगल साहब है, एक पहाड़ी पर चढ़ के खड़े हैं। उन्होंने पहले भी 1-2 ट्वीट्स इस तरह से किए हैं गोरिल्ला सियासी तहरीक के हवाले से, और कुछ चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये गोरिल्ला एक्टिविटीज पहले से भी हो रही हैं।
انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے تو گوریلا سیاسی حکمت عملی ضروری ہے. سادہ سی بات ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، پہیا جیم بھی کرنا ہے، اور گرفتاری سے بھی بچنا ہے، گرفتاری بھی نہیں دینی. ہمارے پاس یہ واحد راستہ ہے عمران خان کو رہا کروانے کا، کیونکہ پارلیمان اور عدلیہ کو فتح کر چکے ہیں یہ لوگ. یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پارلیمان اور عدلیہ کو پہلے ہی فتح کر لیا گیا ہے. اب تحریک انصاف کو اس وقت کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. اب عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ لیجئے. اب خان صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ 8 منٹ کی گیم ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اس کو کھینچا جائے تو 30 منٹ کی گیم ہے، 30 منٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کو اڑا کے رکھ دوں گا. یہ دعوے کر رہے ہیں، لیکن ججز بھاگتے پھر رہے ہیں. ججز، یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. ہم نے گواہ گرفتار ہوتے، گواہ اغوا ہوتے، راستے سے غائب ہوتے دیکھے. ہم نے وکیل بھاگتے دیکھے، وکیل غائب ہوتے دیکھے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ججز بھاگ رہے ہیں کیس سننے سے، عمران خان کے کیس سننے سے. تو مطلب پاکستان تحریک انصاف کو اب کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کوئی ہماری جو ہے وہ کہیں پہ سنوائی ہوگی، کوئی لیگل وے میں، قانونی طریقے سے ہمیں کوئی ریلیف ملے گا. تو اب یہ گوریلا سیاسی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں. تو گوریلا سیاسی تحریک ہے کیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایک غیر رسمی، غیر روایتی اور اکثر خفیہ طریقے سے کام کرنے والی سیاسی جدوجہد ہوتی ہے، جو عموماً ریاستی یا طاقتور اداروں کے خلاف مزاحمت یا انقلابی تبدیلی کے لیے کی جاتی ہے. اس تحریک میں گوریلا کا مطلب صرف مسلح جدوجہد نہیں، بلکہ یہ کسی بھی ایسی سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے جو روایتی سیاست یا نظام سے ہٹ کر چھوٹے گروہوں کی طرف سے کی جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے جی؟ یہ تحریک روایتی سیاسی پارٹیوں، انتخابات یا قانونی راستوں کے بجائے غیر روایتی اور اکثر غیر رسمی طریقے اپناتی ہے. اور یعنی کہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کہیں روڈ بلاک کیا ہے، نکل آئی ہے باہر اور لوگوں کو موبلائز کیا ہے، پھر ایک دم سے چھپ گئے ہیں. اصل مقصد ہوتا ہے کہ مومنٹم بھی بنائے رکھنا اور گرفتاری سے بھی بچنا، اور اپنا جو ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ نظام کی تبدیلی ہوتا ہے، سیاسی بیداری ہوتا ہے، جبر کے خلاف مزاحمت یا انقلابی نظریات کو فروغ دینا ہوتا ہے. کیونکہ اب سیدھے آتے ہیں تو گولیاں کھاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں. ہزاروں کارکنان پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے تھے 26 نومبر کو، کافی سارے آج بھی جیلوں میں ہیں. تو اب اس طرح سے ہجوم کی صورت میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس پاکستان تحریک انصاف نہیں آنا چاہتی، گوریلا طریقے سے آنا چاہتی ہے. اچھا، گوریلا کا مطلب چھاپا مار طریقہ ہے، اور یہ لازمی نہیں کہ یہ پرتشدد ہو. بعض گوریلا سیاسی تحریکیں پرامن ذرائع سے بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھتی ہیں. تو یہ کیوبا کا انقلاب جو ہے یہ اس کی ایک مثال ہے، فیڈل کاسترو اور چی گویرا کا. اس کے علاوہ اور بھی بڑی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی یہ تحریکیں چلی بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں. ویتنام کی جنگ اور ویت کانگ 1955 اور 1975 یہ اس کی مثال ہے. الجزائر کی آزادی کی تحریک اس کی مثال ہے جی. اور یہ بڑی ساری مثالیں ہیں اس کی گوریلا تحریک کی. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ پلان سامنے آ رہا ہے. پہلے اس پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے کہ آیا، اپنی کارروائی ڈالی اور نکل گیا. تو ممکن ہے کہ یہ بڑھتی اس قدر بڑھ جائے کہ یہ ایک، کیونکہ مومنٹم بنانا ہے نا. اور کے پی کے میں تو ریلیز ویلیز یہ وہ، کے پی کے میں تو معاملات چل رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے. کل بھی ایک پشاور میں بڑی زبردست قسم کی ریلی نکالی گئی ہے، تو وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب بات ہے پنجاب کی، سندھ کی. یہاں پر جو ہے، یہاں پر ایسی تحریکیں اب چلا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اب جو پروٹیسٹ کی جانب جا رہی ہے اور یہ ایک تحریک کی جانب، تو اس میں گرفتاریاں بھی ہوگی، بڑا کچھ ہوگا. تو مین ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرفتاریوں سے بچنا، کیونکہ ایسے میں کوئی مین لیڈرشپ نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کی بھی مین لیڈرشپ جو ہے اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, وہ ٹرسٹ کھو چکی ہے. اب لوگ اپنے طور پر چیزیں کر رہے ہیں, اس میں یہ چیز بھی ہے ایک. تو اب کس طرح سے پاکستان تحریک, بہرحال ان کا یہ پلان اب یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ بتا دوں, اور یہ پلان عمران خان صاحب کا ممکنہ طور پر ہے. اب یہ کس طرح سے اس کو اپلائی کرتے ہیں, کیا نتائج نکلتے ہیں, اور یہ کتنی دیر پا ہوتی ہے, کتنی مؤثر ہوتی ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگین آپ کو بتا دوں, اگین یہ جو تحریک چلاتے ہیں, یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, اس کو کس طرح سے سائیڈ لائن کرتے ہیں, کس طرح سے اس سے سب سے پہلی جو تحریک چلانا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو, یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے نا, اس کے خلاف چلانا ہوگی. سب سے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا, باقی معاملات اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں. اگر اس لیڈرشپ سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو باقی چیزوں سے چھٹکارا لینا آسان ہو جائے گا. چینل آپ کا اپنا ہے, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن